गुरु दिवस उपलक्षे प्रत्येक शिक्षक शिक्षयित्री मानू शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाए। हैप्पी टीचर्स डे। यही शिक्षक मानू मु बहुत बहुत धन्यवाद देवाई चाहे। जगत में से अनेक शिशु मानू अनेक पुओ झील मानू से बहुमूल्य समय रे अधिक समय से शिक्षित कराई विद्या अर्पण करने साहाय्य करिसेंती। आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपण मानकु सेप्टेम्बर 5 तारिख गुरु दिवस रे आज आपण मानकु स्मरण करा जाउची। आपण मानकर जो परिश्रम निश्चय से परिश्रमर फल आशीर्वादर विषय हेबो। तेबे आज आम देखिबा टीचर्स डे। जानिछंती पृथ्वी रे एक सबुठारो बड़ टीचर बा शिक्षक बा गुरु से होउछंती आमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट। जानिछंती कि सबु शिक्षक ठारू से होउछंती महान शिक्षक। काहे ना से जगत को आसिले कौन सी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को जाई नांती किंतु से जड़े शिक्षक अटंती। बाइबल कहे से जड़े शिक्षक से गुरु अटंती। तेबे आमे देखिबा स्कूल को न जाई कॉलेज को न जाई कौन सी पाठ न पढ़ी से केमिति गुरु हेले। सेतिपाई तो से कहती माथ्यू 11 तार 29 पद जदि पढ़िबा तुमे माने मो ठारू शिख बोली यीशु कहले। पढ़िबा टिके मोहर जुआली आपणा आपणा उपरे घेन सेति थाओ। यीशु कहले मो निकटरू शिख। आमे यीशु को ठारू बहुत किछि शिखिबार विषय अछि आज्ञा। देखंतु आमे जगत रे साइंस पढ़िलु हिस्ट्री पढ़िलु पुणी विज्ञान पढ़िलु सामाजिक विज्ञान पढ़िलु इंग्लिश पढ़िलु साहित्य पढ़िलु विभिन्न विषय पढ़िलु किंतु आम मानकु जो संस्कार आम मानकु जो विषय सब शिखिबा पड़िबो सेतिका आमे शिखि नाउ। किंतु बाइबल रे लिखा अछि तुमे माने आपणा आपणा पिता माता को समादर करिवो। एहा कोनसी इतिहास बही रे नाय विज्ञान बही रे नाय कोडी भी नाय आज्ञा एही बाइबल रे अछि। आज अनेक लोक माने भाबुछथि जगतर दृष्टिकोण से माने शिक्षित किंतु आज्ञा पिता माता को समादर करि पारु नांती। ताहा बाइबल रे अछि। आज यीशु गोटे कथा कहिसथि गोटे गालर चापुड़ा मारिले आ गोटे गाल देखै दियो। काहे कि जानिछथि एठी प्रेम अछि आज्ञा अहिंसा नाय। सेतिपाई ए गुरु दिवस रे आसंतु आमाने देखिबा धार्मिकतार पाठशाला। ए गुरु दिवस उपलक्षे आमे समस्त चिंता करिबा धार्मिकतार पाठशाला द स्कूल ऑफ राइजियसनेस। आज जगत रो अनेक स्कूल अछि कॉलेज अछि विश्वविद्यालय बा यूनिवर्सिटी अछि किंतु मु आज जो स्कूल विषय कहबी से स्कूल रे केवल पवित्र एवं धार्मिकता विषय ही शिखा जाए। ताहा होची आमानकर बाइबल बा आमानकर मंडली आमानकर पास्टर पालक प्रचारक माने ताहा शिक्षा दियंती। तेबे देखिबा माने जिसाय 54:13 पद लिखा अछि। पढिबा टिके तुम्हर संतान गण समस्त सदा प्रभु को द्वारा शिक्षित हेबे। ए लिखा अछि तुम्हर संतान गण समस्ते सदा प्रभु को द्वारा शिक्षित हेबे व तुम संतान गणर महाशांति हेबो। तुम संतान गणर महाशांति हेबो। परमेश्वर को द्वारा से माने शिक्षित हेबे। कौ शिक्षा आज जहा जगत से मान को शिक्षा दे पारि नाय आज जहा निज बापा माँ से मान को शिक्षा दे पारि नाहंती ताहा बाइबल आमन को शिक्षा देबो आज्ञा। तेबे एठी आमे देखि परिबा परमेश्वर को द्वारा शिक्षित हेबे आपण मानकर संतान माने। जदि आपण मान से परमेश्वर को निकट को जदि आनिबे आ परमेश्वर आपण मान को शिक्षा देबे ता होची नै जानतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करी आपण मान मंडली मान को जानतु जो सब विषय शिक्षा दिया जाउची बेविचार छाड़ंतु मद छाड़ंतु चोरी करिबा छाड़ंतु हिंसा कांड छाड़ंतु ए सब विषय आज आम मान को चर्च मान करे बाइबल शिक्षा दउची। तेबे आज्ञा आ काहे कि डेरी करूछंती ए सब विषय शिखिबा को आसंतु आ माने धार्मिकतार पाठशाला रे आज ठारो आमे जॉइन हेबा आमान को पंजीकरण करिबा नामकरण करिबा आ देखंतु आज्ञा सेठारे आपण माने एक अनंत जीवन प्राप्ति निमंते शिक्षा पाइबे एक पवित्र धार्मिक जीवन कि प्रकार भाबे काटिबे से शिक्षा सब सेठारे मिलिबो। बाइबल एकमात्र बाइबल देयर इज नो ऑप्शन विकल्प नाय आज्ञा बाइबल से विषय लिखा अछि। तेबे सदा प्रभु को द्वारा तुमर संतान गण कोन हेबे शिक्षित हेबे। आ ए स्कूल रे ए धार्मिकतार स्कूल रे कोन शिक्षा दिया जीवो जहा लिखा अछि गीत सहित 119 तार 97 रु 105 पद पर्यंत पढ़िले जहा लिखा अछि एही वाक्य को ही केवल सही आउ स्कूल रे शिक्षा दिया जीवो। पढंतु टिके मु तुमर व्यवस्था सब की परि प्रिय मने। देखंतु गीत रचक कहंती मु तुमर व्यवस्था सब की परि प्रिय मने ताहा दिन जाक मोहर ध्यान तुम आज्ञा सब मते मो शत्रुगण ठारू
ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ करे ତୁମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମୋ ଶତ୍ରୁଗଣ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବାନ କରେ କାରଣ ତାହା ସବୁ ନିରନ୍ତର ମୋ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ତାହା ସବୁ ନିରନ୍ତର ମୋ ସଙ୍ଗେ ଥାଏ ମୋହର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଅପେକ୍ଷା ମୋର ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଶିକ୍ଷକ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ମାନେ ସେମାନେ ବାଇବେଲ को ଆପଣାର ସର୍ବେ ସର୍ବା କରି ନେଇଛନ୍ତି এই ବାଇବେଲ को ଆପଣାର ସବୁ କିଛି କରିଥିବା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କାରଣ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ମୋହର ଧ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ମାନେ କାରଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରୁଭେନ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଟେ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଧାର୍ମିକ ରୂପ ବାକ୍ୟ ଅଟେ ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଝେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଝେ କାହିଁକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି ଯେଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ବିଧାନ ସବୁ ପାଳନ କରିଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିବି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁପଥରୁ ମୁଁ ଆପଣା ପାଦ ଅଟକାଇ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁପଥ ମାନେ କଣ ପାପର ପଥ ବିନାଶର ପଥ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପ୍ରେମର ପଥ ଘୃଣାର ପଥରୁ ତାର ପାଦକୁ ସେ ଅଟକାଇ ରଖିପାରୁଛି କେବଳ ବାଇବଲ ସକାଶୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସକାଶୁ ତାର ପାଦକୁ ସେ ଅଟକେଇ ପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ ଦେଖିବା ଯୋଉମାନେ ମଦ ପିଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇକି ସେମାନେ ମଦ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇକି ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇ ଆଜି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କାରଣ এই ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅଛି ତାପରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଶାସନରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପ ଶାସନରୁ ସେ ବିମୁଖ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇନାହାନ୍ତି କେବଳ ସିଧା ଟ୍ରାକରେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛ ଈଶ୍ୱର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିସାରେ ପଢୁଥିଲୁ they shall be taught by the Lord ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ କାରଣ ମୁଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ମୁଁ ବିମୁଖ ହେବୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ଘୃଣା କରିବି ନାହିଁ ମୋର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବି ଏସବୁ ବିଷୟ ବାଇବଲରେ ଆମେ ଶିଖିପାରୁଛୁ ତାପରେ ମୋ ତୁଣ୍ଡକୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ କିପରି ମଧୁର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୃଥିବୀରେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ସ ଅଛି ମିଠା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମହୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁମିଷ୍ଟ ବୋଲି ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶ କରାଉଛି ଆଉ ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ବାକ୍ୟ ମୋ ତୁଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅଧିକ ମଧୁର ତାପରେ ହଁ ହଁ ମୋ ମୁଖକୁ ତାହା ମଧୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧୁର ମଧୁ ମହୁ ମହୁ ହାନି ଅପେକ୍ଷା ତାହା ମଧୁର ଅଟେ ତାପରେ ତୁମ୍ଭ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଲୋମନ ରାଜା ଥିଲେ ବାଇବଲର ଏକ ଜଣେ ମହାନ ରାଜା ତାଙ୍କ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଢେଇ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ମାଗିଥିଲେ ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତୁମ୍ଭର ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଥ୍ୟା କଥା ଘୃଣା କରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଥ୍ୟା କଥା ଘୃଣା କରେ ଆଉ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ 105 ପଦ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ମୋ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ ଓ ମୋ ପଥ ପାଇଁ ଆଲୁଅ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କଣ ଶିଖିବା ମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 5:3-12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ସେଟା ଦେଖିପାରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ପଢ ତ 3 ପଦ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକେ ଧନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପର୍ବତ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ବିଷୟ ସ୍କୁଲରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୀତ ସଂହିତା 119 ତାର 97ରୁ 105 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବେ ତାହେଲେ ବାକ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବିଦ୍ୟା ଦେବ ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ମାଥ୍ୟୁ 5:3-12 ପଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ନେଇଯିବେ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ମାନେ ପଢନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ 5:3-12 ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ଆତ୍ମାରେ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ତା 12 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢନ୍ତୁ ଏହା ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ କରାଯିବ ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲର ଟିଚର କିଏ ଏହି ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଳକ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ତେବେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କଲେଜ
मन रखु मंडली हूँ आम कॉलेज स्वर्ग हूँ आम यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी माने विश्वविद्यालय तेरे यही यूनिवर्सिटी यही कॉलेज रो प्रिंसिपल किए जानी जीसस इज माय प्रिंसिपल जीशु होती आम प्रिंसिपल आम शिक्षक किए आम गुरु किए यही यूनिवर्सिटी बा यही कॉलेज रो गुरु होती होली स्पिरिट इज माय टीचर पवित्र आत्मा होती आम शिक्षक बा गुरु तेरे यही स्कूल बा कॉलेज रे बा यही यूनिवर्सिटी रे आम क्लासमेट्स आम श्रेणी रे बसुवा क्लासमेट्स गुड़ाक किए एंजेल्स आर माय क्लासमेट्स दूत माने होती आम क्लासमेट्स आज्ञा तेरे यही स्कूल रे कौन पढ़ा यही स्कूल रे बाइबल इज माय स्टडी बुक आम केवल बाइबल पढ़ा ये बाइबल रे आज्ञा आपण मान जदि बाइबल को आपणार करें पृथ्वी कौन बही दरकार ना मुझे पाठ पढ़ार नास्ती करूना किंतु कहूँ बाइबल रे जेपरी ज्ञान अच्छी बुद्धि अच्छी पवित्रता धार्मिकता संबंधी विषय अच्छी आ पृथ्वी रे ना तेरे एठिर यही स्कूल कॉलेज रो एग्जामिनेशन कौन हेबो माने प्रलोभन परीक्षा दुख निंदा ताड़ना एठिर एग्जाम हेबो ए एग्जाम रे जे पास हैला आ से आगामी हायर स्टैंडर्ड को से जीवो तेरे यही स्कूल कॉलेज बा यूनिवर्सिटी रो असाइनमेंट्स होमवर्क कहले चले असाइनमेंट आपण मानको काम कौन माने अनेक विनष्ट होथिबा आत्मा माननकु जितिबे अनेक विनष्ट होथिबा आत्मा माननकु जितिबे आज अनेक पाठ पढ़िले शिक्षित हेले किंतु विनष्ट हो गले प्रभु को जानिले नाई मूढ़ लोक परी परमेश्वर नाहांती बोली अनेक लोक कहिले अनेक लोक अबाटर चली गले अनेक लोक परमेश्वर को बापा मां को मानिले नाई निज आत्मीय परिजन मान को मानिले नाई अनेक खराब अभ्यास रे लिप्त रहिले किंतु यही जदि असाइनमेंट जदि करिवे ताहले अनेक लोकों को आत्मा आपण मान जीति पारिबे आसंतु यही एक यूनिवर्सिटी को पळे आसंतु आपण मान नितांत आशीर्वाद पाइबे तापरे एटिरो अटेंडेंस आमे देखिबा एटिरो उपस्थापना होची प्रार्थना यही यूनिवर्सिटी बा यही कॉलेज रे आपणकर उपस्थापना प्रेजेंस जो प्रेजेंस आमे पकोछु ता होची प्रार्थना आपण सबुदिन प्रार्थना करिवे आज जानंतु ख्रिस्टियन माने देश पय प्रार्थना करंती ख्रिस्टियन माने प्रत्येक लोकों पय प्रार्थना करंती आज ख्रिस्टियन मान को प्रार्थना आज देश रे शांति टिके आसी पारुची नले देश पापमय देश हिंसाकांड देश ए देश रे कोनोसी प्रेम नाई घृणा अनेक विषय रही अनेक लोक मानकर विषय जो देखा अनेक प्रकार विषय आम रिसेंटली वेस्ट बेंगल रे देखुथिलु गोटे डॉक्टर को कि प्रकार भाव रे तांको रेप करी मारी दिया जाइछि ए देश रे कोनोसी प्रकार विषय शांति नाई सेति आम माने कौन करवा सदा सर्वदा आज ख्रिस्टियन माने आपण मान को प्रार्थना करछंती प्रभु यीशु ख्रिस्ट को विश्वास करंतु आज भी आपण को सुजोग अछि परित्राण पाइबा पई पाप क्षमा पाइबा पई आउ एई धार्मिकतार पाठशाला रे आपण मान जॉइन होंतु आपण माने बहुत बुद्धि ज्ञान एवं धार्मिकता संबंधी शिक्षा पाई परिबे ए वाक्य द्वारा प्रभु आपण मान को मते समस्त को आशीर्वाद करंतु।